Social naman yan eh. Baka magyan ni Mike. Welcome Kening Starbucks, ma'am. Nanong order yung ma'am? Order kong kape. Nanong size yung kape yung ma'am? Itang piya ka maragul. Ita pong 20. Basta itang piya ka maragul. Ita po pong 20. Tangaman lang po ma'am. Wapin, nakakakulit. Sige po ma'am. Kape po. Nano pong flavor tang kape yung ma'am? Wait anak, na anong buray mo? Ay, gaya na pala kang white caramel macchiato with 2 shot of white mocha. Ano? Danom na ka nung marimla kayo. Ha? Ganun maram na. Ay, datang pa kanagya ko. Maligam-gam niya po. Okay na po ma'am. Ma'am, poto bisa kayong magad tinape. Manyaman la rin yung tinape migeni. Ba, wala naman. Ining French baguette. French ba... French baguette po ma'am. Woy, makaturuan ng balo kito. Okay po ma'am. Bali yung total nyo is 1,100 po. Baka man. Lampas libo. Mas manyaman niya pa yung 3-in-1 kim eh. Ba ma'am, ko po pinilit mong tagay ni ma'am. Karakal po makapila. Kaya kakamal-kamal yun naman makanina. Bayaran nyo po ba rin? Karakal po pala maka-order. Alino, sangkap na akong kape kami. Tsaka na akong mong saling pandesal.